So guys, ini ako bago na tagpa tubo na kuan na mulberry. Ini na mga buyak, pero ini mga buyak tiza ato ini tangtangon. Pero kung gusto nato ini himuon na bonsai mulberry, pwede ra sab nato ini pa kuanon ton pabungahon. So depende ra kung unoy ato mahuna-huna nini. Pero jari isa ka sanga diri sa taas na lain na tanawon. So ato himuon ini ato ra kanini si jaot dun tangtangon ra kanato ini. Amuja nga jud guys sa kuan sa unodon sa mag hinawdan nini magbuhi ng mga tanom. Di ka maghinayang ng mga sanga, kundi na kinahanglanon imo pangutdon para marajawan porma. Ini sa kuhaan nato nan ini may mga patay na kuan parte ato sa kuhaon para marajaw tanawon. So dinhirakan tanay guys kutob kay kasamok dari mga manok. O may ni siya anako bago na mulberry, siguro mag-decide ra ko ini mga after 2 weeks kung unoy ako himon ini, kung himon ako ini na bonsai mulberry or itanom na ako ini sa lupa. Pero kay jadto na may ako sa lupa basin mahimo ra ini na bonsai mulberry. Okay guys, thank you for watching, see you next time, bye.